wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali Sayyidina Hasan Sayyid Fatimah Zahra Sayyid Ali Jilani Maula Ali Syafi'i Nabi Malik Ambali Nawi Rabbi Jamil Bukala Hadisin wal Qur'an wal mufassirin bi masarik al-ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Wakil Kadam Muhammad Wali Yasuni Abul Ajmain Sumaila ruwahi walidina wa atina wa jadadina wa syaina wa jami'il muslimina muslimatan Allah yaghfiru lahu wa yarhamuni darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumal Fatihah khususan ila ruhi sahibul ijazah ke Syafi bin Abdul Hamid wa kan majah masyayikh wa syuli qabur ajmain sumaila ruhi Syekh Muhammad Syafi Hazami wa masyayikh syuli wa syuli qabur ajmain sumaila ruhi Syekh Muhammad Ajinajihun wa masyayikh wa syuli qabur ajmain sumaila ruhi Sadaji Khairuddin masyayikh wa syuli qabur ajmain sumaila ruhi ke Jainuddin Ismail masyayikh wa syuli qabur ajmain sumaila ruhi sahibu ratib Habib Abdullah Nabi al-Haddad wa syai'i wa syuli wa pura ajmain ya anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanal Fatihah bil qabul wa tamami suhur wa ma'mul wal futu wal munu war rusu wa salahal jasadi war ruh fid dini wad dunya wal akhirah la fi ahli kulli syarr jali bali kulli khair lana wa liwalidina wa auladina wa syaina wa ahbabina ma lutfin wa afiyah bi anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana wa yarzuquna al-huda wat tuqa wal afa wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wala ma'ulam tihanin wa ila hadratin nabi sallallahu rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa ata'na rabbana wa la tahmil 'alaina isran ma 'amaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la
فرجت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يوميت على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بعدنا ظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله
Badina Zahir Amanna Billah واليوم الآخر تبنا إلى الله بدينا ظاهر يا ربنا واعف عنا الذي كان منا يا ربنا واعف عنا الذي كان منا يا ربنا واعف عنا الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام تعالى يا ذا الجلال والإكرام تعالى دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أسرع الله أمور المسلمين صرف الله سر المحسنين أسرع الله أمور المسلمين صرف الله سر المحسنين أسرع الله أمور المسلمين صرف الله سر المحسنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا سميع يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله
من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من واسلح الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة العرويس وابيتاي فقير مقدم محمد وعلي وعلي وسوري وفري أجمعين ثم إلى رويس دينا صوفياتي صوفياتي ومشايخ وفري أجمعين ثم إلى رويس إبراهيم وبي الله لحد ومشايخ وسوري وفري أجمعين لأن الله يغفر لكم ويرحم يولي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي يعافينا وما يكافي وجدنا يا رب الرحمن كلامك وينبغي جلالك العظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك وأثنينا على نفسي فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وصف المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملة لأهل الخير وأن تحفظنا وأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا من كل مهنة وشدة وبؤس والدير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير إنك على كل شيء قدير اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام واكفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا وأتم علينا قلوب عبادك وإمائك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نتوسل إليك وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبجاه صاحب الراتب ومشايخ رسول وفروعه وبجاه مشايخنا الله ييسر أمورنا وسهل لنا صعوبة أمورنا ومشقة أرزاقنا وارزقنا من الخير أكثر مما طلبنا واصرف عنا كل شر ومن كل سوء يا كريم اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا واجعل
له تارك علينا عند كبار سننا وانقضاء أعمارنا وافتح علينا أبواب رحمتك وسهل لنا أسباب رزقك وافتح علينا أبواب رحمتك وسهل لنا أسباب رزقك ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم سر منا لا تتكش عنا وعافنا أبو عنا وقلنا حيث كنا يا لما منا لا تتكش عنا يا أبينا بوانا بقولنا عيشنا يا علما سترانا لنا حيث كنا الله بيا يا الله بيا بحسن الخاتمة يا الله بيا يا الله بيا بالخاتمة بحسن الخاتمة. Halaman 177 ya lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa damanafa bi ulumid darain amin. Qala azikru sani qaulu sahibi ratib nafa'allahu bihi wa subhanallah wa bilhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar salasan. Qala fi sarhi fahunnal baqiyatu salihatu kama warada fil hadisi sahihi ma a'zamu ma aqwa ma akmalu wa ma akmala wa ma asyrafa wa ma afdala sana Allahi azza wa jalla alal baqiyati salihati fi qauli ta'ala wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala wa fil ayatil ukhra maradda wa qad qala
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu wa anhu sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannah farta'u qila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, lanjutan bacaan kita masuk kepada zikir yang kedua ya dari zikir ratib tuh. Nah, azikru sani, zikir yang kedua, qaulu sahibi ratib, perkataan pengarang ratib, nafa'allahu bihi, mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar salasan 3 kali. Ya, pengarang ya ratib masukin ya zikir kedua subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar baca 3 kali. Qala fi syarhi, berkata pengarang dalam syarah kitabnya ini, paminal bahunnal baqiyatus shalihatnya, mereka itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, itu mereka itu adalah baqiyatus shalihat, yaitu satu simpanan yang baik gitu. Kama warada fil hadis sahih, sebagaimana ya yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih, Pama a'zama wa ma akmala wa ma asrafa wa ma abdala sana Allah azza wa jal alal baqiyatis shalihat. Tidak ada yang paling besar dan tidak ada yang paling ya mulia ya, yang paling sempurna, dan tidak ada yang paling mulia dan tidak ada yang paling abdal pujian kepada Allah ya azza wa jal alal baqiyatis shalihat, atas ya kalimat baqiyatus shalihat, yaitu subhanallah walhamdulillah terusnya ya. Wa fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairu amala. Ya, Allah berfirman, dan baqiyatus shalihatu, kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu ya, baqiyatus shalihat itu khairun inda rabbika ya, yang paling baik di sisi Tuhanmu, apaan? Sawaban, pahalanya, wa khairun amala, dan amalan yang paling bagus kita ya. Nah, wa fil ayatin ukhra maradda gitu ya. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Rasulullah bersabda, sungguhnya ya perkataan tuh sungguhnya aku mengatakan, mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, itu yang paling aku suka, ahabbu ilayya, yang paling saya suka, mimma tala'at alaihi syamsu, dari sejak terbitnya matahari itu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, juga dari Rasulullah sallam, iza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kamu liwat di taman sorga maka angunlah diri kamu situ ya, mampir gitu ya, farta'u. Kila, dikatakan tuh oleh sahabat, ya Rasulullah wa ma riyadul jannah, apaan sih yang dikatakan riyadul jannah ya, taman sorga? Qala ya, jawab Nabi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itulah taman sorga ya, karena kalimat-kalimat yang mudah, yang menyenangkan ya diucapnya tuh. Wa warada annahu sallallahu alaihi wasallam mara ala syajaratin basiyatil warakah ya. Ya, diriwayatkan ya bahwa Rasulullah SAW liwat satu pohon yang basiyatil warakah ya, yang kering dipunya daunnya. Kita ya, Nabi pernah liwat ya, satu ya, ada liwat satu pohon yang kering daunnya. Pada robaha bi asahu, maka Nabi pukul dengan tongkatnya. Patana saral waraku, maka berjatuhanlah ya daun-daun itu. Faqala, maka bersabda Rasulullah,
Inna alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, sesungguhnya kalimat alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar tusakitu dzunubal abdi, yaitu kalimat ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha akbar dapat menggugurkan ya dosa-dosa si hamba, ya dosa kita tuh kalau kita baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha akbar itu dosa kita habis, sama seperti pounan yang daunnya basah Nabi gedor ya, Nabi getok pakai ya tongkatnya maka daunnya rontok tuh. Nah gitu juga dosa kita gedor tuh dengan ya nah, subhanallah itu rontok katanya. Kama tasaqatu warakil hadhihi sajarah, sebagaimana ya jatuhnya gugurnya daun-daun yang ada pada pohon ini. Akhrajahu Tirmidzi, telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi itu ya. Jadi itu baqiyatus sholihat. Jadi kita baca tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Nah, itu dapat menggugurkan dosa-dosa kita itu. Qala sahibur ratib fi nasaihi, berkata pengarang Ratib Habib Allah al-Haddad dalam kitab Nasaih Diniyahnya, wa min afdali anwa'i zikri wa ajma'iha qaulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata pengarang Ratib ini dalam kitab Nasaih Diniyahnya, min afdali anwa'ir zikri, yang paling afdal ya macam ya dari macam-macam zikir ya, wa ajma'iha, dan yang paling menghimpun dari seluruh zikir yaitu ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tuh ya, kata Habib Allah al-Haddani gitu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah SAW, lakaitu Ibrahim lailata usriya bi, saya ketemu Nabi Allah Ibrahim di malam saya diisrakan. Faqala li, maka Nabi Ibrahim itu bilang pada saya, ya Muhammadu, ya Muhammad, akri ummataka ya, akri ummataka minni salama, ya Muhammad, sampaiin bacain ya kepada umatmu dari saya salam. Artinya Nabi Ibrahim kirim salam ya kepada umatnya nih, umat Nabi Muhammad, baik pada kita nih. Nabi Ibrahim kirim salam, sampaiin salam saya kepada umat kamu nih. Wa akhbirhum, dan kasih tahu umatmu mereka itu, annal jannata thayyibatu turba, ya bahwa surga itu tanahnya bagus gitu ya. Nah, wa azbatul ma, ya airnya itu adem dingin gitu. Wa anna ghirasaha, dan bahwasanya tanamannya tuh tanaman surga itu apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu ya. Itu pesan Nabi Ibrahim nih kepada kita nih umat Nabi Muhammad ya. Karena surga itu tanahnya subur, bagus ya, airnya juga bagus, adem. Nah, jadi gampang numbuhnya tanaman-tanaman. Nah ya, nah tanaman surga itu ya inilah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Jadi bukannya kacang, bukannya ya jagung ya, padi ya, tanaman surga itu adalah subhanallah gitu. Nah, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzihil kalimatul arba'u min man qalaha gurisat lahu bi kulli wahidin sajaratun fil jannah. Ya, kata Rasulullah, ya ini kalimat yang 4 nih. Ya, kalimat yang 4 itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat ini kata Nabi, man qalahunna, siapa yang mengucapkan 4 kalimat ini, wurisat lahu bi kulli wahidatin sajaratun fil jannah, ditanemin oleh Allah ya setiap satu kalimat itu pohonan di surga ya. Jadi kalau kita ucapin tuh ya kalimat ini, 4 kalimat ini, nah itu Allah tanemin surga, apa tuh pohonan di surga.
Wa fi syarhil wasiyati, dalam kitabnya syarah wasiat, waroda fi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, telah riwayatkan yaitu ya lafaz subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, ya gitu ya, wallahu akbar ya khatatnal khotoya, ya kalimatnya tersebut tadi itu dapat menggugurkan dosa. Kama takhutu syajaru warakaha, ya sebagaimana pohonan menggugurkan menjatuhin daunnya gitu ya. Wa waroda, diriwayatkan juga annaha mujibatun lil jannah, ya orang yang mengucapkan tadi kalimat subhanallah dan ya terusnya itu katanya pasti dia bakal masuk surga. Wa innaha girasul jannah, dan itu adalah tanaman surganya. Kalau kita udah nanam sono ya berarti kan kita punya tanah, ya udah pasti kita bakal masuk sono, ya punya kebun, ya kita bakal liatin kebun kita, ya adanya tanam. Kalau nggak nanam ya masih mau masuk nggak kasih masuk, ya itu tanamin dah itu ya biar banyak gitu ya. Nah itu ya. Nah ya, wa annaha ahabbul kalam ilallah, dan kalimat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah itu ya kalam ucapan kalimat yang paling disenangin Allah. Wa annaha afdalul kalam, dan juga dia itu afdalul kalam, ya kata-kata kalam yang paling afdal. Wa annaha ta'dilu mi'ati waraqatin, dan dia itu dapat menyamai dengan ya mi'ata 100 ya raqabah, ya itu sama seperti kita takdilu, ya kita ya memerdekakan 100 ya budak. Wa mi'ata farsin, dan 100 ya kuda. Mul jamatin, ya yang dia ada lajam ya di perutnya yang ikat tuh. Nah gitu ya. Nah, musri'atin fi sabilillah, ya yang jalannya cepat dalam sabilillah. Jadi kita ucapkan kalimat tadi sama dengan kita tuh ya gitu ya, merdekakan ya 100 budak ya, dan ya 100 kuda ya untuk jalan sabilillah, ya gitu. Wami ata badanatin, dan 100 onta mukalladatin mutaqabbalatin, yaitu yang mukalladah yang dikalungin. Wala tazaru ya zanban, dan kalimat itu tidak meninggalkan dosa, ya jadi kalau dosa kita tuh habis ya jatuh. Wala yasbikuha amalun, dan tidak ada amalan yang lebih mendahului dari dia. Artinya nggak ada amalan yang paling ya yang lebih bagus dari nenek gitu katanya. Wa annaha tujzi'u anil Qur'an, dan bahwasanya itu kalimat subhanallah taala itu dapat menyamakan dengan Al-Qur'an. Hanya kalau kita baca tuh 1000 kali itu ya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar tuh 1000 kali ya gitu, sampai lagi hari Jumat itu sama kita menghatamin Al-Qur'an, ya sama kita hatam Quran gitu ya. Lamaan mana tuh ya nggak pilih dah ya, lamaan hatamin Quran apa lamaan baca nih 1000 ya. Kalau baca ini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar tuh 1000 ya. Nah sejam juga habis kali. Hari Jumat iya. Ya, Jumat tuh ya sama kita dapat nilai pahala hatamin Quran itu ya. Nah pahamilah olehmu anna hadza liman qalaha marratan, ya pahamilah ini buat orang yang ngucapinnya sekali aja begitu ya dapat menggugurkan dosa-dosa tuh. Nah paman qalaha salasan, siapa yang mengucapkannya 3 kali
falahu salasu mi'ati badanatin mukalladatin mutaqabbalatin, ya, maka dia dapat 300 ya onta ya yang dikalungin gitu ya, mukalladah mutaqabbalah diterima Allah gitu, sama gitu ya, baca 3 kali berarti 300 kali 100 ya, merdekakan ya daripada raqabah dan sedekah dengan ya onta ya gitu. Wamin kitab Mujibatir Rahmah, dalam kitab ya, Mujibatir Rahmah lil Imam Rodad, yaitu kalangan Imam Rodad. Qala ya, berkata Imam Rodad, warada anhu alaihi salatu wassalam, telah ya datang warid dari Rasulullah SAW ya, kullu junnatakum ya gitu, khuzu ya bukan hulu, khuzu junnatakum, ambillah, jadikanlah benteng kamu, artinya kita bikin benteng. Lalu mereka bilang, sahabat bilang, ya Rasulullah, min aduin qad hadara, itu benteng buat jagain musuh yang udah hadir. Qala, kata Nabi, lah bukan, walakin junnakum minan nar, akan tetapi ya itu bikin benteng dari api neraka gitu. Nah, qauluhu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fa innahunna ya'tina yaumal qiyamati mujannibatin muakibatin, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar itu fa innahunna, maka sungguhnya mereka itu ya'tina yaumal qiyamah mujannibatin, yaitu datang hari kiamat mujannibatin muaqabatin, menjauhkan daripada seksaan-seksaan. Wa kunnal baqiyatus sholihah, dan mereka ini adalah baqiyatus sholihah, yaitu simpanan yang baik gitu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum an wasiyati Nuhin ibnahu khina hadaral maut, mau gak kamu saya beritakan tentang wasiatnya Nabi Nuh kepada anaknya ketika Nabi Nuh dia menghadapi kematian. Faqala, maka ya kata Nabi Nuh, inni wahibun laka arba'a kalimatin, kata Nabi Nuh kepada anaknya, sungguhnya saya berikan kepada kamu 4 kalimat, bihinna qiyamus samawati wal ard, dengan 4 ya kata kalimat tadi berdirilah langit dan bumi. Wa kunna awwalu kalimatin dukhuli alallahi, mereka itulah mula-mula kalimat yang datang kepada Allah. Wa akhiru kalimatin khurujin min indihi, dan akhir kalimat yang keluar dari sisi Allah. Walau uzinat min a'malin ya walin uzinat bihinna a'malu bani adama ya lawazanat hunna, kalau sekiranya ditimbang ya dengan tuh ya kalimat tadi amal-amalnya Bani Adam ya, artinya amalan manusia semua tuh, lawazanat hunna, maka dia itu melebihinya ya, menimbang itu. Nah, pak mal bihinna, ngamalinlah oleh kamu dengan kalimat tersebut, baca wastamsik, dan pegang teguh hatta talqani, sehingga kamu berjumpa kepada saya ya, kepada Allah. Wa antakula, hendaklah kamu katakan subhanallah ya walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wallazi nafsu Nuhin biyadi, demi dirinya Nabi Nuh ya dengan kekuasaan Allah, lau anna samawatil arda ya fihinna wa ma tahtahunna wuzinna ya bihaulail kalimati lawazanat hunna ya
Nah, demi ya diri yang menciptakan Nabi Allah Nuh dengan kuasanya, kalau adalah langit dan bumi dan apa yang ada padanya seisinya, wama tahtaha dan yang dibawanya, wuzina itu ditimbang ya biha ulail kalimat dengan kalimat tersebut, lawazanat hunna maka kalimat itu menanginnya. Tuh ya, kalau ditimbang langit dan bumi itulah sebenarnya berat nu. Rawahu Abu Abdullah Al-Hakim, telah meriwayatkan ini hadis dari Imam Hakim gitu. Wa min safinati Sayyidinal Imam, dan dari kitab ya, Safina ya dari Al-Imam nih Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, yaitu Ahmad bin Zaid bin Zaid Al-Habsyi, nafa'allahu bihi, dalam kitabnya nih Safina ya, Ahmad bin Husain bin Zaid Al-Habsyi nih Zain ya. Arbaun ya gitu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar la yadurru bi ayyihinna bada'ta. Kalimat tuh 4 macam tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, tidak darurat, artinya enggak jadi apa tuh, bi ayyihinna bada'ta, yang dari mana aja kamu mulain ya. Jadi kita mulain tuh subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh begitu, atau kita mulain Allahu akbar subhanallah alhamdulillah gitu ya, di pindah-pindahin gitu nggak apa-apa, boleh, nggak apa tuh ya gitu ya. Nah gitu ya, dari mana aja kamu mulain itu gitu ya. Nah wahia abdalul kalami ba'dal Quran, dan kalimat ini ya lebih abdal daripada sesudah Al-Quran. Wa kunna minal Quran, dan juga 4 kalimat ini masuk bagian daripada Al-Quran ya, karena ada dalam Al-Quran nih gitu ya. Wa ya man lam yastati'hu ya wa huwa minal Quran wa kunna tujzi anil Quran ma lam yastati'hu ya. Nah dia ini, kalimat ini cukup mencukupi dari Al-Quran bagi orang yang nggak sanggup baca Quran. Kita nggak sanggup atamin Quran, nah baca ini dah ya subhanallah alhamdulillah gitu. Paman qalaha kutiba lahu bi kulli harfin asyru hasanatin. Siapa yang mengucapkan kalimat ini nih ya, ditulis baginya setiap huruf itu 10 kebaikan. La'an aku laha hiya ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Sungguhnya saya ucapkan kalimat ini, saya lebih suka, senang pada saya dari terbitnya matahari. Al-hadisnya iza fahimta zalika, apabila kamu paham yang demikian itu, fa inna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar arba'una harfan. Itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar itu ada 40 huruf ya, hitung dah tuh kalau enggak percaya gitu ya. Subhanallah tuh subhana ya, berapa huruf tuh? 5 ya. Allah 5 gitu. Alhamdulillah ya gitu ya, alhamdulillah ya. Nah ya 5 gitu, lillahi 4 gitu, wala ilaha illallah la ilaha 5 ya, illallah illa Allahu 6 itu ya, 11 tuh ya. Nah dihitung dah ya, ada tuh semua gitu ya. Nah 40 huruf. Fa innaka idza qultaha salasan, jika kamu ucapkannya itu 3 kali kalimat tersebut, falaka alfu hasanatin, maka bagi kamu dapat 1000 kebaikan, wa mi'ata hasanatin, dan 200 kebaikan, berarti 1200 kebaikan itu tuh ya. Kita ucapin kalimat subhanallah gitu ya.
Wa qala al-Imam Suyuti fil fikri fi a'mali zikri, berkata Imam Suyuti dalam kitabnya yaitu fil fikri a'malil ya al-fikru fi a'mali zikri gitu ya, berpikir dengan amalan-amalan zikir. Wa ani Mas'udin marfu'an, dari Ibnu Mas'ud marfu' qala, berkata Ibnu Mas'ud, la an asbaha tasbihatin ahabbu ilayya min an upika bi adadihinna dananira fi sabilillah. Kata Ibnu Mas'ud, sungguhnya saya an asbaha, saya di pagi hari bertasbih itu lebih saya suka daripada menginfakkan sebilangannya dinar gitu ya, fi sabilillah, dalam sabilillah gitu ya. Jadi saya lebih suka tuh ngucapin kalimat subhanallah daripada menginfakkan sebilangan hurufnya tadi yang ada 40 huruf itu dinarin. Wa akhraja an Abdullah bin Umar, dan telah riwayatkan dari Abdullah bin Umar gitu ya, bin Amr ya, bukan bin Umar, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma la'an aku la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar ahabbu ilayya, itu saya lebih suka bagi saya min an ahmila ala iddatiha min khailin ya bi arsaniha ya. Nah, saya lebih suka tuh mengucapkan kalimat tadi, saya lebih suka daripada ma'ajmala ala ahmila ya, mim ahmila, saya membawa ala iddatiha sebilangannya itu min khailin ya bi arsaniha, yaitu dari kuda dengan ya tali-tali pelenannya tuh. Intaha, selesai, kata Imam ya gitu ya, Jalaluddin Suyuti itu. Warwal Imamu Abu Ishaq As-Sa'labi, telah meriwayatkan ya Imam Abu Ishaq As-Sa'labi radhiyallahu anhu fi tafsirihi, dalam tafsirnya ini bisa nadihi dengan sanad an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulillahi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalihu yarfa'u. Ya, Allah berfirman, kepada Allah lah yas'adul kalimut thayyibu, naik kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah tuh. Nah, subhanallah tadi. Ya, gitu ya. Ayat 70. Wal amalu sholih yarfa'u, dan amal-amal soleh juga naik kepada Allah, tapi yarfa'uhu, diangkat kalau amal soleh gitu ya. Qala ya, bersabda Nabi, huwa qaulur rajuli, yaitu perkataan seseorang bilang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, iza qalaha al abdu, apabila si hamba mengucapkannya, araja biha malakun ila sama, maka membawa naik dengan kalimat itu oleh malaikat ke langit. Jadi kita ucapin ya, kalimatnya dibawa, orangnya juga dibawa sama malaikat gitu ya. Nah gitu ya. Nurija ya, dibawa oleh malaikat tuh ya ke langit tuh gitu ya. Nah Alhamdulillah akbar ya. A'zamu min Uhudin ya, itu lebih besar ya daripada gunung Uhud. Wallahu akbar a'zamu min Uhudin, kalimat Allah akbar itu lebih besar daripada gunung Uhud tuh ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man dana bil mali ayyan pa'ahu yan pa'ahu wa habal laila ayyuka bidahu wa khafal aduwa ay yujahidahu fal yuksir min subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fa innahu muqaddimatun wa mujannibatun, maka kalimat itu termasuk muqaddimatu ya, permulaan, wa mukhinatun ya, wa mujannibatun ya, jim ya,
wa mujannibatun dan kalimat itu menjauhkan dari api neraka, wa muaqibatun dan kalimat itu yang punya akibat yang baik, wa kunna baqiyatus sholihat dan mereka itu adalah termasuk baqiyatus sholihat. Qala ba'du salaf, berkata salafus saleh, iza sami'a sa'ila yaqulu, apabila dia dengar perkataan pengemis, ya yang aceh tuh yaqulu bilang, man yukridillahu qardan hasana, siapa yang mau ngutangin Allah dengan utangan yang bagus. Qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh ya, ini berarti sama juga kita minjemin utangin Allah kita. Maka ba'du salafi dan adalah ba'du salafi ya iza sami asa ilaqulu, apabila dia ya dengar tuh ya orang yang minta bilang mayukridillah qardan hasanan, qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wal qardul hasan. Ini merupakan pinjaman yang bagus ya. Jadi kalau kita ucapin subhanallah tuh alhamdulillah wallahu akbar, sama juga kita minjemin Allah tuh ya. Nah ya kalau kita minjemin Allah, ntar Allah bakal pulangin baik ya, balikin. Nah kalau Allah yang minjem ya udah pasti ngulanginnya yang lebih bagus gitu ya. Gitu ya. Nah ini wapi kitabil haqaiq ya al-wadihat fi syarhil baqiyatus sholihat, dalam kitab haqaiq ya al-wadihat fi syarhil baqiyatus sholihat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu annahu qala, Rasul sabda, subhanallah nisful mizan, subhanallah mil'ul mizan, subhanallah wallahu akbar mil'ul mizan wa ya wal ar wa la ilaha illallah laisa dunaha hijabun wala sitrun hatta takhlusa ila rabbiha. Ya, Rasulullah SAW bersabda nih, hadis riwayat Ibu Airah ya dari kitab Haqaiq nih. Ya, Rasulullah bersabda annahu qala, Rasul bilang subhanallah nisful mizan. Kalimat subhanallah itu merupakan sebagian daripada mizan, timbangan. Alhamdulillah mil'ul mizan, ucapan ya alhamdulillah itu pahalanya sepenuh timbangan. Allahu akbar mil'us samawati wal ar, kalimat Allah akbar itu nilainya sepenuh langit dan bumi. Wala ilaha illallah laisa dunaha hijabun, dan kalimat la ilallah enggak ada yang menghalanginya gitu. Wala sitron, dan enggak ada halang sitronnya tutupan, hatta takhlisa ila rabbiha, sehingga dia itu ikhlasnya kepada Tuhannya. Warawahu Khalid bin Sa'id bi sanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari telah meriwayatkan Khalid dari Sa'id dari Abi Hurairah radhiyallahu an ya, wa fihi ukhrija Ibnu Wahbin fi jami'ihi wa ya fi jami'i an Ka'bin ya, ukhrija Ibnu Wahbin, dikeluarkan Ibnu Wahab fi jami'ihi di dalam ya masjidnya ya an Ka'bin, dari si Ka'ab gitu. Jadi Ka'ab usir tuh gitu katanya tuh ya. Nah qala inna rajula innallaha tara minal biladi fahtara Makkah wa innallaha tara minasyuhuri fahtara ashurul haram wa innallaha ihtara minal syahri ya gitu ya mina ya tara min ashuril hurumi fahtara dzilhijjah fa innallaha tara min dzilhijjah, ya sungguhnya Allah memilih dari bulan Dzulhijjah itu Fahtarul asrul awal, maka Allah pilih ya itu 10 yang awal
ya. Ini kalau bulan haji tuh mulai tanggal 1 haji, nah kita disunatkan untuk ya begadang tuh ya, minta pada Allah. Karena itu adalah waktu dibuka pintunya tuh gitu ya. Wa innallaha ikhtara minal imami, sungguhnya Allah pilih dari kalangan imam nih, fahtara yaumal ya minal ya apa nih. Wa innallaha ikhtara minal ayam ya, memang sungguhnya Allah pilih daripada hari, fahtara yaumul Jumat, maka Allah pilih hari Jumat. Jadi hari-hari yang paling bagus Allah pilih mana? Yaitu hari Jumat. Wa innallaha tara min sa'atil laili wan nahari, sungguhnya Allah pilih tuh jam di waktu malam dan di waktu siang. Fahtara sa'ati sholawati, maka terpilihlah waktu untuk melaksanakan sholat ya, 5 waktu tuh. Wa innallaha tara minal kalam, sungguhnya Allah pilih omongan-omongan gitu ya, kata-kata. Wa tara arba'an, maka Allah pilih 4 macam nih. Mana? Allahu akbar, subhanallah, wala ilaha illallah, walhamdulillah. Tuh ya, enggak tertib nih kalau kita tanya. Nah, itu ya dari mana aja mulai boleh gitu. Itu ya. Paman qala Allahu akbar, siapa orang yang mengucapkan kalimat Allahu akbar gitu, fadzalika jalalullahi wa kutiba lahu biha isruna hasanatan. Jadi orang yang mengucapkan kalimat Allahu akbar, maka fadzalika jalalullah, itu Allah akbar ya, menunjukkan kebesaran Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa ya wallahu akbar. Paman qala ya Allahu akbar, siapa yang bilang Allahu akbar, fadzalika jalalullah, itulah kebesaran Allah gitu ya. Nah, gitu ya. Wa kutiba lahu biha, dan ditulis buat orang itu ya kebaikannya nih ya, kutiba lahu biha isruna hasanatan, 20 kebaikan. Wa muqiyat anhu ya biha isruna sayatan, dan dihapuskan daripadanya 20 ya keburukan. Aman qala subhanallah fa innahu hina faraga, siapa orang mengucapkan subhanallah, karena sungguhnya sesudah selesainya ya ya hina faraga ya minal khalqi ya fastawa ala kursi subhanahu. Waman qala subhanallah kutiba lahu isruna hasanatan wa muqiyat anhu ya biha isruna sayiatan, dihapus dengan kalimat tersebut 20 kebaikan. Waman qala la ilaha illallah ya kutila qatalaka kalimatun ikhlas ya. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia itu terbunuh dengan kalimat ikhlas. Kutiba lahu ya, kutiba lahu biha isruna hasanatan, dan ditulis baginya 20 kebaikan. Wa muqiyat anhu biha isruna sayyiatan, dan dihapus 20 keburukan. Waman qala alhamdulillah fadzalika sanaullah, siapa yang mengucapkan alhamdulillah, itu adalah pujian kepada Allah gitu ya. Nah, wa muqiyat ya cuma ya kutiba lahu isruna hasanatan wa muqiyat anhu biha isruna sayyiatan, dihapus 20 ya keburukan. Wa man qala alhamdulillah fadzalika sanaun ala ya sanaullah kutiba lahu biha salasuna sanatan, orang yang mengucapkan kalimat tadi itu, nah maka itu tulis baginya 30 kebaikan, dan dihapus dari 30 keburukan gitu. Nah inilah ya keutamaan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbarnya Habib Abdullah taruh tuh di dalam ya ratibnya ini, kalimat ini, karena sangat tinggi nilainya gitu. Sampai sini dulu lah ya, wafil ikhya.